जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। नहीं यार, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है एकदम हीरो टाइप। हाँ। Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. হালার গোহালা ইংরেজি মারাও দেই একটা সোফার মাঝে 32টা দাঁত হাতের মধ্যে ধরাই দিমু। गर्ल्स हुस्न है, इश्क है, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आंखें दीवानी मुझे सीने से लगा। বেদব, তুই মহান শিল্পী রে, বহুত অপমান করছ। তোরে আমি গান শুনামু সুরে। আমার ভুল হচ্ছে, হ্যাঁ আমার ভুল হচ্ছে, ক্ষমা করে দেন। तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग। अरे तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग। दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग। पर दाढ़ा दाढ़ी करना न अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है यार चाहतों का झरना। মান্দার পোলা, তুই কি আমারে ফুটপাতের মাস্তান ভাবছস? 2 কোটি টাকার কাম 2 লাখ টাকা দিয়া করবি? আমারে চিনছ? আমি সানডে মানডে ক্লোজ করছি, 1-2 তে খালাস করছি, সিস্টেম চালু কইরা আজ এখানে দাঁড়াইছি। তোর মরণের চুলকানি উঠছে, আমি তোরে মলম লাগাই দিমু। ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਏ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ। ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਏ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ। हरगिज झुकेगा नहीं साला, ये खून ही है मेरा ब्रांड। पुष्पा पुष्पराज साला शैतान भी घबरा जाएगा। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए। नाच नाच नाच।
नाचो तानी सरे आम लेला कैसे बा हो लगे आके खुले आम लेला दे बाधे रही टीता माम लेला न टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टट के हेबे अरे टट के हेबे तनी देखी जरा आवा तोहरा आम के सवाद गोरी खट के बा, बाकी होट के बा। आम के सवाद बड़ी फटके बा बाकी हटके बा। প্লিজ ভাই, পরিবেশটা সুন্দর না? কোনো হইছে আছে? আমি কি কাউকে গালি দিয়েছি? আমি বলুম না, আমার শরম করে। के साथ में आसमान में देखूंगा नगीन धीमे 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 सेट मेरा सीना 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 गोरी तू बड़ा शर्माती है, तुझको शर्म क्यों आती है? कातिल तेरी निगाहें है, तू काट गले जले जाती है। तुझे में नशा है, तू बिल्कुल अफी में धीमे 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 মোটামুটি শরীরে একটা ভাব আইছে না? একটু চা খাচ্ছি, চা খাবো? খায় একটু? আপনারা খাবেন? ডেলে দেই। ছেলে তো বেদব। না, নাম জানেন না? উল্টা পুল্টা নাম কর। আমার নাম বেদব বাবু কে? কার নাম বেদব? বেদব বলি আমার বাবার নাম। এটা কি কইতাছো তুমি? হ্যাঁ। তা তোমার দাদার নাম কি? হ্যাঁ? তোমার দাদার নাম কি তালি? দাদার নাম হলে হনুমান আর আমার নাম হলে অসভ্য। এ তো ফেল। 40-এর মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11। আচ্ছা 11, বসো। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।